अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ शहराज अहमद और आज हम सीखेंगे सूरह हूद का रुकू नंबर 7। आपने मेरे साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ दोहराते जाना है। सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रअा अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उर्सिलना इला क़ौमि लूत वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ज़हिकत फ़बश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब क़ालत या वैलता अअलिदु व अना अजूज़ुन वहाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रौअ वजाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद वलम्मा जाअत रुसुलुना लूतन सीअ बिहिम वضاق बिहिम ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله
ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم.